लाइन में हाँ। हास्यासन के लिए एक फिर दो मैट कमान करेंगे तभी आदमी मैट कमान। आर यू मैड? हंसने का भी व्यायाम बहुत अच्छा व्यायाम है। फिर से एक बार सियाल के तरह सियाल मजा से क्लैपिंग करेंगे अभी बहुत बाकी है, साइड जंप करेंगे। राम 1 2 3 1 2 3 लंबे लंबे तारक पर বাস ওই যে মানুষটা ওই যে গুলি করে দাও এখনই ওই যে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে ওই যে এখানে দেখা যাচ্ছে ওই যে মাথাটা নড়ছে এখন নিচু করে দিল দেখা যায় না डर गया जी। ओहो भोलेनाथ 5 জানুয়ারির মাংসটা নিকলে গেল निकल আরো नहीं ধর্ম হবে। ओ बाबा रामदेव के वही আর আপনি কি করে হবে তোমার হাতে হাতে এক্সিং গেছে बाला तो कमाते हैं दे दो हां हिलबे या कटिया रो पे पाए मोरला देख दी है पकाए दे एक कटिया रो जाना उठा चुकी पार उठा चु नीचे दे देखे खाली कमर घुस झुकছে हां पाला इधर इधर कर दे कौन बताओ ना फुटी हां सब डोर फुटिया तो ना हुआर बोर रखे छे আরে আমার বউ লাগে বেশি ভুটি করা লাগে তোরা বউর ভুটি করা মালা বউর ভুটি করা तो यार बोर तो कम বউর ভুটি কম